Kerjasama inovasi teknologi maritim hingga mangrove menjadi salah satu hal yang disepakati dalam ICE Forum 2023. Kerjasama dan kolaborasi ini juga yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai negara pulau dan kepulauan yang ikut serta dalam ICE Forum 2023. Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama beragam industri yang komprehensif dengan banyak negara. Salah satunya Jepang. Ditemui di Archipelagic and Island States Forum 2023 di Nusa Dua, Bali, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasuki Kenji, memaparkan Indonesia dan Jepang memiliki banyak sekali kerjasama yang berkaitan dengan kepulauan dan lingkungan. Di antaranya, teknologi sistem berbagi data peringatan dini bencana alam dan pusat informasi reservasi hutan mangrove sejak 2002 di Bali. Well, I think we have a satellite system, and the satellite system collect the weather data, and that data is shared among the participating countries of the center. So by doing so, we can give early warning, and each country can prepare for natural disasters. Yeah. So regarding of digitalization in strategy, how does Japan as the island archipelago states play a role to boost this? Well, I think all the early warning or data sharing is conducted by a digital format. So I'm sure that as we advance digital transformation in Japan and in Asia, I think we can expect more smooth traffic of data among each other, and that contributes to our ability to prepare for some kind of natural disaster in the future. Tak hanya dengan Jepang, Indonesia juga bekerja sama dengan negara kepulauan lainnya, yaitu Inggris. Dengan Inggris, Indonesia banyak melakukan kerjasama digitalisasi dan teknologi di berbagai sektor. Mulai dari digitalisasi program akses digital di wilayah terpencil hingga digitalisasi sektor layanan kesehatan. Di Archipelagic and Island States Forum 2023, Inggris juga bekerja sama dengan beberapa komunitas untuk bisa mengembangkan ekoturism di wilayah pedesaan di berbagai negara pulau dan kepulauan. So there's lots of technology being used, and we in the UK have as much to learn from Indonesia about technology as Indonesia does from the UK. But we really want to cooperate across this space. There's a lot to be done. So some of the examples, I mentioned about the Digital Access Programme. One of the things we're doing within that programme is establishing a series of bamboo internet towers in rural areas to give rural communities access to the internet. But then not just giving them the infrastructure itself, but then also teaching them and giving them the skills and expertise they need to be able to then build their own internet towers, be able to manage it, use it, roll it out and sustain it. So through that kind of thing, we hope that then rural communities have better access to the digital world. It can help them with their businesses, it can help with education, it can help with their social lives. Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai negara kepulauan sangat penting dilakukan agar 4 prioritas utama dari Archipelagic and Island States Forum, yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik, dapat berjalan dengan baik. KTT Archipelagic and Island States atau ICE Forum 2023 merupakan pertemuan tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan yang digelar di Nusa Dua, Bali. Digelar pada 10 dan 11 Oktober 2023. KTT dihadiri perwakilan dari 30 negara dan 3 organisasi internasional. Pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo ini menghasilkan deklarasi dengan judul Solidarity of the Archipelagic and Island States Forum. Ada 4 prioritas yang masuk di dalam deklarasi. Yang pertama adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kedua, ekonomi biru.
Ketiga, mengatasi sampah laut. Dan keempat, tata kelola maritim yang baik.